Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe gratis bosku. Dengan subscribe kamu support channel ini terus. Tumben mas turun gunung kah? Turun gunung mas. Turun. Disebabkan apa ya? Gangguan alam. Gangguan alam. Mas. Oh gangguan alam.
Oke guys, jangan lupa subscribe, share, comment, and like biar saya semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Oke, terima kasih.